Thank you Lord. May mga another blessing na naman tayo ngayon, no. Ayan. Ipapagawa yan. No. Thank you Lord. Ayan siya. Another blessing, another day, another blessing. Ayan yung yung Oppo, okay na yan. Na bypass ko na yan. Kailan ba to? Ayan. Para malaman kung kailan to. Diba? Yan. Okay na yan. Goods na yan. Okay. Okay, skip. Protection. May protection pa. Dali ka lang sa akin. Okay. Pinagbabawal na technique. Mali. Ayan. Pinagbabawal na technique. Okay. Sita. O, diba? Kita nyo ya guys. Ganun lang. Pinagbabawal na technique.